گزشتہ قسطوں میں ہم نے جانا کہ ذوالقرنین فارس کے بادشاہ تھے جن کو یونانی سائرس دی گریٹ کے نام سے بھی جانتے تھے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ جو سفر قرآن کی سورہ کہف میں بیان کیا گیا جہاں ذوالقرنین گئے در حقیقت آرمینیا، آذربائیجان اور آخر کار داغستان کے علاقے ہیں، اور پھر داغستان میں دربند کا علاقہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کی قوم کو روکنے کے لیے بند تعمیر کیا تھا، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ہم جان چکے ہیں کہ یاجوج ماجوج کوئی انجانی مخلوق نہیں بلکہ ایک قوم ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس سے چلی اور ایک سفید فام قوم ہے، لیکن یاجوج ماجوج کا فتنہ قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور ان تمام نشانیوں میں ایک بات متفق ہے، اور وہ یہ کہ ان نشانیوں کے اثرات عالمی نوعیت کے ہوں گے، اور ان تمام نشانیوں میں دجال کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا بھی ذکر ہے، اور ان 2 بڑی نشانیوں کا یاجوج ماجوج کے فتنے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، جس پر ہم آنے والی قسطوں میں تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ لیکن غور طلب یہ بات ہے کہ آج عالم اسلام میں اکثر لوگ یاجوج ماجوج کے فتنے سے بالکل بے خبر ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید وہ بند جو ذوالقرنین نے تعمیر کیا تھا آج بھی قائم ہے، حالانکہ احادیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے خروج کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا، جیسے کہ بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے جس میں بیان ہے کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں ایسی حالت میں تشریف لائے کہ جیسے بہت گھبرائے ہوئے ہیں، پھر فرمانے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں، افسوس صد افسوس عرب کی اس شر و فتنے پر جو اپنی ہلاکت آفرینی کے ساتھ قریب آ پہنچا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اس قدر سوراخ ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور برابر والی انگلی کے ذریعے حلقہ بنایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس صورت میں بھی ہلاک کر دیے جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان صالح و پاک باز لوگ موجود ہوں گے؟ کیا ہمارے درمیان نیک بندوں کے وجود کی برکت ان فتنوں کے پھیلنے اور آفات و بلاؤں کے نازل ہونے میں رکاوٹ نہیں بنے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہارے درمیان علماء اور بزرگان دین کی موجودگی کے باوجود تمہیں ہلاکت اور تباہی میں مبتلا کیا جائے جبکہ فسق و فجور کی کثرت ہوگی۔ اس حدیث کے مطالعے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم کا خروج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ جیسے حدیث میں صاف لکھا ہے، آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اس قدر سوراخ ہو گیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور برابر والی انگلی کے ذریعے حلقہ بنایا اور اشارے سے بتایا کہ وہ کیسا سوراخ ہے، جو کہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آخرکار یاجوج ماجوج نے وہ طریقہ سیکھ لیا جس کے ذریعے وہ اس بند میں سوراخ کرنے کے قابل ہو گئے۔ اس کے علاوہ اسلامی اور مغربی تاریخی حوالوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی فوجیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس علاقے کی طرف بڑھیں، اور یاجوج ماجوج کی قوم یا قوم خضر کے ساتھ مسلمان فوجیں قریب 100 سال تک لڑتی رہیں، جس کی ایک نشانی دربند اور داغستان کے علاقے میں صحابہ کی قبریں ہیں، وہ صحابہ جو اس قوم کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ لیکن یہ سب جاننے کے بعد کچھ سوال ضرور کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ذوالقرنین کے بند بنانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قریب 1000 سال کا فرق ہے، تو مطلب یاجوج ماجوج کی قوم قریب 1000 سال تک اس بند کو توڑنے کے قابل نہ ہو سکی۔ اس وقت کے دوران یاجوج ماجوج کی قوم نے اپنے معمول کے مطابق مختلف علاقوں پر حملے جاری رکھے، لیکن دربند اور اس کے پار قوت سے حملہ آور نہ ہو سکے، کیونکہ وہ بند جو ذوالقرنین نے تعمیر کیا تھا اپنی جگہ قائم تھا۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اتنا طویل بند باندھتے وقت کیا یاجوج ماجوج کی قوم نے ذوالقرنین کو کوئی مزاحمت پیش نہیں کی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ بند کی تعمیر کے دوران ذوالقرنین کو یاجوج ماجوج کی قوم کا سامنا کرنا پڑا، اور اس قوم کے حملوں کو روکنے کے لیے انہوں نے کمال کی حکمت عملی اختیار کی، جس کا ذکر تاریخی حوالوں میں موجود ہے۔ بند کی تعمیر کے دوران یاجوج ماجوج کی قوم کا ایک شہزادہ اپنی فوج کے ساتھ ذوالقرنین کے لشکر کے پڑاؤ کی جگہ حملہ آور ہو گیا، لیکن ذوالقرنین اور ان کی فوج
पहले से ही वहां से जा चुके थे और अपने पीछे साजो सामान और खाने पीने की अशिया छोड़ गए थे, जिसमें नशावर अशिया भी मौजूद थीं। ये मंजर देखकर शहजादा समझा कि जुल्करनैन अपनी फौज समेत याजूज माजूज के खौफ से वहां से भाग गए हैं। उसके बाद शहजादे और उसकी फौज ने वहां मौजूद तमाम खाने पीने की अशिया का बेदरेग इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन सब पर बेहोशी तारी हो गई। और फिर जुल्करनैन ने उस शहजादे समेत उसकी तमाम फौज को यरगमाल बना लिया और एक तवील मुद्दत तक उन सब को याजूज माजूज की कौम के हमलों के खिलाफ एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। इस दौरान वो शहजादा भी हलाक हो गया। उस शहजादे की माँ, जो कि उस दौर में मलिका थी, वो अपने बेटे की मौत का बदला लेने याजूज माजूज की कौम के साथ फारिस पर अफगानिस्तान के रास्ते से हमला आवर हुई, जैसा कि तारीखी हवालों में लिखा है। लेकिन करीब 1000 साल तक यानी जुल्करनैन के वक्त से लेके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक ये कौम उस इलाके के लोगों पर फतह हासिल करने और जुल्करनैन के बनाए हुए बंद को तोड़ने में नाकाम रही और इस तरह करीब 1000 साल तक ये राह इस कौम के लिए बंद रही, जो कि दरबंद के इलाके से होते हुए फारिस, इराक और आखिरकार अरब की जानिब निकलती है। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में मुसलमान फ़ौज की एक मुहिम कोकाफ की जानिब बढ़ी और उनका सामना याजूज माजूज की कौम के साथ हुआ और मुसलमान फ़ौजें मुख्तलिफ खिलाफतों के दौरान याजूज माजूज की कौम के साथ जंग करती रहीं, लेकिन मुसलमानों को कोई नुमाया फतह हासिल ना हो सकी। जाहिर है अपनी इफ्तिताह में यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे हुकूमत में इस मुहिम के साथ वाफिर मिकदार में सहाबा भी मौजूद थे और उनकी शहादतें भी वाक़या हुईं और आज भी दागिस्तान के इलाके में सहाबा की कब्रों के आसार मौजूद हैं, जिनसे यहाँ की मुसलमान मकामी आबादी खूब वाकिफ़ है और उनमें से अक्सर ये भी जानते हैं कि ये बंद किसने और क्यों बनाया। फिर करीब 100 साल तक मुसलमानों का सामना याजूज माजूज की कौम से होता रहा, पर मुसलमानों के अंदरूनी खलफशार की वजह से करीब 740 सन ईस्वी तक 100 साल पुरानी ये मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। एक और बात जो बयान करदा हदीस में काबिल गौर है, वो ये कहा गया, अफसोस सद अफसोस अरब की इस शर फितने पर जो अपनी हलाकत आफरीनी के साथ करीब आ पहुंचा है। इस हदीस में खसूसी तौर पे अरब का जिक्र किया गया कि उन पे इस फितने का पहला या ज़्यादा असर होगा। तो एक लिहाज से तो ये बात पूरी हो भी चुकी है, क्योंकि मुसलमानों में अरब वो पहले थे जिन्होंने याजूज माजूज की कौम का सामना किया, लेकिन याजूज माजूज एक और वजह से भी अरबों की हलाकत का बायस बन चुके हैं, जिसके असरात आज भी देखे जा सकते हैं। इन तमाम मामलात की वजाहत हम आने वाली किस्तों में तफसील से करेंगे, लेकिन फिल वक्त हम जानेंगे कि तारीख में ऐसा क्या हुआ जिसका इशारा कुरान में भी दिया गया, लेकिन सिर्फ कुरान पर गौर व फिक्र ना करने की वजह से हम आज भी उस पेशन गोई से नावाकिफ हैं जो दौर जदीद में पूरी हो चुकी है। याजूज माजूज की कौम को जानने में एक दुश्वारी ये भी है कि इनको मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कौमें मुख्तलिफ नामों से जानती थीं, जैसा कि याजूज माजूज, गॉग एंड मेगॉग, स्किथियंस, एश्केनाज़ी, खेज़ार और कौम खिज़र। लेकिन मुस्लिम उम्मा के ज़हूर के बाद इस कौम को ज़्यादातर तारीख़ी हवालों में खेज़ार या कौम खिज़र और एश्केनाज़ी कौम के तौर पर जाना जाता है। और आज भी अक्सर सफ़ेद फाम लोग जो अपनी तारीख़ से वाकिफ़ हैं अपनी निस्बत को काफ से करते हैं और अपने आप को कॉकेशियन वाइट कहते हैं, लेकिन जदीद तारीख़ी हवालों और किताबों से तस्दीक करने के लिए खेज़ार और एश्केनाज़ी नाम बहुत अहमियत के हामिल हैं। लेकिन फिल वक्त हम कुछ वाक़यात पर गौर करेंगे जो कि इंतहाई हैरत अंगेज़ और नाकाबिले यकीन है, और इन वाक़यात का ताल्लुक बराह रास्त उन आयात से है जिन आयात में याजूज माजूज के हवाले से एक हैरत अंगेज़ पेशन गोही मौजूद है। इन वाक़यात का जिक्र 950 सन ईस्वी और 960 सन ईस्वी के दरमियान की गई ख़तो किताबत में मिलता है, जो ख़तो किताबत अब्दुर्रहमान के एक यहूदी वज़ीर हसदई और कौम खिज़र के बादशाह जोसेफ के दरमियान की गई। हसदई एक यहूदी था जो अब्दुर्रहमान स्वयं का वज़ीर था और उसे ये जानने में खासी दिलचस्पी थी कि आया बनी इसराइल के 10 कबीलों में से कोई ऐसा कबीला मौजूद है जिसने किसी भी इलाके में अपनी हुकूमत कायम की हो। इस सिलसिले में वो अक्सर आते जाते सफ़ीरों से पूछता रहता था। फिर 944 सन ईस्वी में कस्तंतुनिया से आने वाले एक सफ़ीर से उसे मालूम हुआ कि एक यहूदी रियासत कस्तंतुनिया से 15 दिन के आबी सफ़र की दूरी पर मौजूद है।
जिसे अल खिज़र के नाम से जाना जाता है, और ये लोग कौम खिज़र के साथ तिजारत भी करते हैं। उस सफ़ीर ने ये भी बताया कि ये कौम बहुत ताकतवर कौम है और उनके पास भारी तादाद में फ़ौजें मौजूद हैं। ये सब सुनकर हसदैन ने फ़ौरन खिज़र कौम के बादशाह जोसेफ को ख़त लिख डाला और बहुत मुअद्दबाना अंदाज में हसदैन ने सफ़ीर की बताई हुई बात की वजाहत मांगी कि आया वाकई कोई ऐसी यहूदी सल्तनत वहाँ मौजूद है या नहीं, और वो जानना चाहता था कि वो कौम बनी इसराइल के कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखती है। और जवाब मिलने पर एक ऐसी हकीकत आया हुई जिस पर याजूज माजूज की कौम एक तवील मुद्दत से पर्दा डालने की कोशिश में है। एक हकीकत जिसके जानने के बाद बहुत से राजों से पर्दा उठ जाएगा। एक ऐसी हकीकत जिसका इशारा एक पेशन गोई की सूरत में कुरान में भी मौजूद है। एक ऐसी पेशन गोई जो पूरी हो चुकी है।